मैं अपने कमरे में बड़ी ही पुरसकून होकर सो रही थी जब मेरे कानों में अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं एकदम से हैरान हुई क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा औरत थी और फौरन इन आवाज़ों की नोयत को पहचान लिया। लेकिन मेरा जहन उलझन में पड़ गया कि इस घर में आखिर ऐसा कौन सा फर्द है जो ये आवाज़ें निकाल रहा है। बिलाखिर मैं बिस्तर से उठी और फिर इन आवाज़ों की सिमत में बढ़ने लगी, और जब करीब पहुंची तो हैरत ज़दा रह गई क्योंकि वो आवाज़ तो मेरी बेवा चच्ची के कमरे से आ रही थी। रास्ते में आते हुए मुझे यही लगा था कि शायद ये सब मेरा वहम है या मैं नींद में कुछ सुन रही हूँ। लेकिन जब उनके कमरे के करीब पहुंची और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की तो सच्चाई ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। फिर मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जो कि कुदरती तौर पर ही खुली हुई थी। इस सूरत हाल में मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर तजस्सुस के मारे मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर मैंने देखा उसने मुझे सकते में डाल दिया, क्योंकि मेरी चच्ची उस कमरे में बड़े ही जोश से किसी के। मेरा शोहर पूरा दिन घर से बाहर रहता था और मैं घर में अकेली रहती थी। उन्हीं दिनों मेरे चच्चा इस दुनिया से चले गए। मेरी चच्ची बहुत खूबसूरत और जवान थी क्योंकि वो मेरे चच्चा की दूसरी बीवी थी। चच्चा ने इससे पहले जिस औरत से शादी की थी वो उन्हीं की उम्र की थी, मगर वो इस दुनिया से चली गई। फिर चच्चा एक जवान दुल्हन ले आए। जब चच्चा उस लड़की को घर में लेकर आए तो सब लोग हैरान हो गए थे। लोग कहते थे कि चच्चा अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके आगे हैं। बेशर्म। सबका ख्याल था कि चच्चा से ठीक तरह से चलना भी मुश्किल था, तो इतनी जवान लड़की को वो सुखी कैसे रखेगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब चच्चा की शादी हुई तो वो फिर से जवान हो गया था। उसने अपने सफ़ेद बाल रंगना शुरू कर दिए थे और जवानों जैसे कपड़े पहनने लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लगता था कि उसके अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। एक बात मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि जवान औरत बूढ़े मर्द को भी जवान कर देती है। उस वक़्त मैं छोटी थी, इसलिए मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी। मगर अब जब मेरी भी शादी हो गई थी और मैं अपने शोहर के साथ थी तो मुझे इन बातों की हकीकत समझ आई। दिल ही दिल में मैं चच्चा पर हंसती थी कि देखो तो सही, बूढ़े हो गए हैं मगर हरकतें तो देखो। मेरा शोहर भी कहता था कि उनकी अपनी ज़िंदगी है, उन्हें खुश रहने दो, तुम सबको क्या है। मैं उससे कहती थी कि हाँ, आप तो उनका ही साथ देंगे, वो आपकी चच्ची के शोहर है ना, इसलिए। चच्ची का नाम पकीज़ा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। उन दोनों के बारे में हमारे सारे ख़ानदान वाले बुरी बातें ही करते थे, कोई अच्छी बात नहीं करता था। मगर वो आपस में खुश थे तो फिर किसी को क्या था। फिर एक दिन बहुत अजीब खबर मिली कि चच्चा अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। हम लोगों के लिए ये खबर बहुत अजीब थी। सब ने कहा कि ये उनकी उम्र थी, ऐसी उम्र में तो कभी भी बीमारी आ जाती है, मगर कोई ना कोई वजह तो बनती है ना। मगर वजह का पता ही नहीं चला। चच्ची बेवा हो गई और अब उनको कोई भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी औरत को कौन अपने घर में रखना चाहेगा जो सब की नज़र में आ जाए। एक तो वो बहुत खूबसूरत थी और फिर जवान भी, और कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि जैसे वो चाहती ही यही थी कि सब लोग उनकी तरफ ही देखें। सब खानदान वाले फिर सर झुका कर बैठ गए कि अब इसका क्या करें। जो भी है, मगर हमारे खानदान का हिस्सा तो बन गई है ना। जिस मर्द के साथ उनका निकाह था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है और ये जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। हमारा घर इतना बड़ा नहीं था और पूरे खानदान में हमारा घर सबसे छोटा था, यानी कि 2 लोगों का घर था। तो यूं समझ लें कि घर के अफराद ने फैसला किया कि चच्ची हमारे घर में रहेंगी। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और उनको भी घर मिल जाएगा। मेरा शोहर एक बहुत अच्छा और मासूम इंसान था, मेरी हर बात मान लेता था। जब मैंने उससे कहा कि चच्ची को अपने घर में रख लेते हैं तो उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि जब मैं रातों को शहर से बाहर होता हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। अगर वो यहाँ होगी तो मुझे सुकून होगा, और कल को जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो वो भी देखभाल में मदद करेगी। लेकिन ये बात भी थी कि चच्ची घर संभालने वाली औरत नहीं थी, वो सिर्फ अपने आप को संभालती थी और यही काफ़ी था। चच्चा के इंतकाल के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे वो ज़िंदगी से बेगाना हो गई हो। वो अपना ख्याल भी नहीं रख रही थी। सब कह रहे थे कि शायद चच्चा से वो बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी अम्मी उनके घर आने के सख्त खिलाफ थी। वो कहती थी कि ये औरत अच्छी नहीं है, इसलिए अपने घर में रखना तो ठीक है,
लेकिन इसे इसकी हद में रहने दो और इसे घर के काम करने का पाबंद बनाओ। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि उनका ख्याल रखा जाएगा और वो हद से नहीं बढ़ेंगी। चच्ची अपना सामान लेकर हमारे घर आ गई। मैंने उन्हें कहा कि आप इसे अपना ही घर समझे। हमारे घर में 2 खाली कमरे थे, तो एक कमरा उन्हें दे दिया जो मेरे कमरे के बिल्कुल सामने था। दरमियान में एक छोटा सेहन था, लेकिन चच्ची वैसी नहीं थी जैसा कि अम्मी ने कहा था। वो तो हमारे सारे घर के काम करने लगी और खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। उनके आने से घर में सुकून हो गया था। ना मुझे खाना बनाने की फिक्र रहती थी और ना ही बाकी कामों की। अगर मैं कोई काम शुरू करती तो वो मेरी मदद को आ जाती। मेरे शोहर को शायद उनके आने पर एतराज़ होता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके आने से काम आसान हो गया है तो वो भी खुश हो गए। एक दिन चच्ची मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी थी। उन्होंने कहा कि तेरे पास इसके मैच के झुमके होंगे। मैंने जवाब दिया, हाँ देखती हूँ, लेकिन हैरानगी हुई कि उन्हें यह सब क्यों चाहिए। खैर मैंने झुमके निकाल कर दे दिए। बाद में खाने के दौरान मैंने अपने शोहर से ये बात कही तो उसने कहा कि मुझे क्या पता, शायद वो पहनना चाहती हो, लेकिन बेवाएं लाल साड़ी नहीं पहनती। इस बात पर हम दोनों खामोश हो गए, लेकिन वो झुमके और साड़ी अभी तक वापस नहीं किए गए थे। आजकल घर का खाना चच्ची ही बनाती थी और मेरा शोहर कहता था कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब मैंने उससे कहा कि क्या मैं अच्छा नहीं बनाती, तो वो हंस कर बोला, तुम भी अच्छा बनाती हो, लेकिन तुम उसकी तारीफ किया करो ताकि वो खुश होकर ही खाना बनाती रहे और तुम आराम कर सको। ये बात सुनकर मैंने भी सोचा कि ये वाकई ठीक है, लेकिन जब रात हुई तो मुझे ऐसी गहरी नींद आई जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। सुबह मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि रात को मैंने तेरे फ़ोन पर इतनी कॉल की, लेकिन तूने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा मेरा फ़ोन तो मेरे तकिए के पास था, बिल्कुल कान के करीब ही रखा था। अगर बजता तो मैं ज़रूर उठा लेती। उन्होंने कहा फिर क्यों नहीं उठाया? मैंने जवाब दिया, पता नहीं अम्मी, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी नींद आई है कि कब सोई और कब उठी मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इस पर अम्मी ने कहा कि घर में जवान बेवा को रखा हुआ है, शोहर तेरा जवान है और तू इतनी बेफिक्री से सोती है, ज़रा ख्याल किया कर। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया है आपको? वो एक बेवा है और मेरी चच्ची भी है और मेरा शोहर ऐसा इंसान नहीं है। वैसे भी वो सुबह जाता है और रात देर से वापस आता है। कभी मैं सो रही होती हूँ तो वो सीधा सो जाता है। खाना भी अक्सर दफ्तर वालों के साथ खा लेता है और कभी कभार दोपहर के खाने के लिए आता है। अम्मी बार बार कहती थी इस औरत पर नज़र रखा करो। मैं उन्हें कह तो देती कि ठीक है अम्मी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बात पर हंसती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब से चचा का इंतकाल हुआ था, चच्ची बहुत खामोश हो गई थी। मेरे शोहर की रूटीन भी अजीब थी, जिसकी वजह से हम दोनों को एक साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिलता था। यही वजह थी कि अभी तक हमारे यहाँ बच्चे की कोई खबर नहीं थी। लोग सवाल करते थे और मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा हमें बच्चा कर लेना चाहिए। वो हैरत से बोला बच्चा? तो मैंने कहा हाँ, शादी के बाद बच्चा ही तो होता है और हमारी शादी को दूसरा साल शुरू हो गया है। लोग मुझसे अजीबो गरीब सवाल करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी सेहत में कोई कमी भी नहीं है, ये सब सिर्फ आपकी वजह से रुका हुआ है। आपने कहा था कि जब बिजनेस अच्छा हो जाएगा तब सोचेंगे। अब तो बिजनेस भी अच्छा हो गया है और घर में चच्ची भी हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाएंगे। वो घर के काम करेंगी, मैं आराम करूंगी और बच्चा भी वो संभाल लेंगी। हमें किसी औरत को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहने लगा इस बारे में सोचते हैं। मैंने कहा सोचना क्या है, आपकी इतनी खूबसूरत बीवी आपके सामने बैठी है और आप सोच में पड़ गए हैं। मैंने ज़रा अलग दिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि मेरी किसी भी बात का उस पर असर नहीं हो रहा था। हालांकि पहले तो उसे कोई वजह भी ना चाहिए होती थी और वो मेरे पीछे पीछे रहता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन अब ये क्या, मैं मूड बनाकर बैठी थी और वो अपने फ़ोन में मस्त था। बस सर हिलाकर हाँ में जवाब दे रहा था और कह रहा था हाँ करते हैं, कुछ इस बारे में सोचते हैं। मुझे लगा कि शायद काम ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन अगले दिन एक ऐसी बात देखी कि मैं हैरान रह गई। चच्ची के कमरे में मेरा कम ही आना जाना होता था, क्योंकि मुझे वहाँ कोई काम नहीं था। वो भी ज़्यादा वक्त अपने कमरे में नहीं होती थी, बल्कि घर के कामों में मसरूफ़ रहती या आकर मेरे पास बैठ जाती। जब घर में 2 अकेली औरतें हों तो आपस में बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आज मैं किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए उनके कमरे में गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर दंग रह गई।
چچی لال رنگ کی ساڑی پہنے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کے جھمکے ان کے کانوں میں لٹک رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، وہ کسی دلہن کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو بیوہ ہیں۔ وہ کہنے لگی، کیا بیوہ کا دل نہیں ہوتا؟ بس آج میرا دل کر رہا تھا تو پہن لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، اچھا رو نہیں، جو دل کرتا ہے کر لو، لیکن باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ سب مجھے غلط لگ رہا تھا، لیکن جب تک انہیں کوئی دیکھ نہ لے تب تک مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے انہیں نہیں روکا۔ شاید ان کا دل دکھا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے چچا کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ جب وہ چچا کے ساتھ ہوتی تھی تو روز نئی ساڑی پہنتی تھی، بلکہ میں تو یہ کہنے والی تھی کہ اب آپ تو بیوہ ہوگی ہیں، اپنی مہنگی ساڑیاں مجھے دے دیں، لیکن میں بول نہیں پائی۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ آج رات کو میں گھر نہیں آؤں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، وہ کبھی کبھار رات کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا، مجھے اس کی عادت پڑ چکی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ تم آرام سے آنا۔ لہٰذا آج وہ گھر پر نہیں تھا اور چچی بھی تیار ہو کر 2-3 گھنٹے ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ آج بھی کھانا انہوں نے ہی بنایا تھا، لیکن میں نے تھوڑا سا ہی کھایا۔ درمیانی رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے عجیب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں، لیکن یہ میرے گھر سے کیسے آ سکتی تھی۔ میں حیران ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دیکھنے باہر نکلی۔ سامنے دیکھا تو آوازیں چچی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا دروازہ کھول کر دیکھوں، لیکن یہ کیا، دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ بھلا انہیں دروازہ بند کر کے سونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اکیلی تھی۔ یہ تو میاں بیوی کے طور طریقے ہوتے ہیں کہ رات کو دروازے کو کنڈی لگا کر سوتے ہیں۔ میں بے حد حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر کو گھر آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب وہ رات دوسرے شہر میں گزارتا تھا تو صبح جلدی آ جاتا تھا، لیکن آج وہ نہیں آیا۔ میں نے اسے فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ دوپہر کو وہ آیا تو کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اور جس کام سے گئے تھے وہ ہو گیا یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں کام بہت اچھے سے ہو گیا، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ میں اسے رات کی بات بتانے لگی کہ میں نے گھر میں عجیب آوازیں سنی ہیں۔ میں نے کہا، رات کسی کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور کسی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ میں نے کہا، تم سمجھ نہیں رہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن اگر وہ خوش ہے تو اسے خوش رہنے دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہمارے گھر کو نہ جانے کیا بنا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ اندر کون تھا؟ وہ تو اکیلی نہیں تھی اور دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تم بھی تو آنکھیں بند کر کے سو جاتی ہو، گھر پر نظر رکھا کرو۔ میں نے کہا، میں کیا کروں، تم بھی رات کو گھر نہیں آتے۔ اب ایک کام کرو، رات کو گھر آیا کرو تاکہ کوئی دوسرا مرد یہاں نہ آئے۔ اگر پتا ہوگا کہ گھر میں مرد ہے تو کوئی بھی یہاں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا، دیکھو وہ تمہاری چچی ہے، پھر بھی میں نے اسے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو وہ تمہاری چچی ہے، پھر بھی میں نے اسے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تمہیں وہ بری لگتی ہے تو اسے کہہ دو یہاں سے چلی جائے۔ میں نے کہا، میں اسے ایسے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ مجھے اس کے خلاف ثبوت چاہیے۔ اگر میں بغیر ثبوت کے بات کرتی تو میں ہی بری بنتی۔ وہ سب کو کہتی کہ مجھے تو گھر سے نکال دیا ہے، اور پورا خاندان کہتا کہ بیوہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ چچی نے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، وہ سارے کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی۔ اب مجھے ان کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ کسی اور کام میں لگی ہیں تو لگی رہے، کم از کم مجھے تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، میں پورا دن آرام کرتی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، چچی نے رکھے ہوں گے۔ اس نے کہا، تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تم میری بیوی ہو، تمہیں سب معلوم ہونا چاہیے۔ شوہر کے سارے کام کرنا بیوی کا فرض ہوتا ہے، اور تمہیں یاد بھی نہیں کہ آخری بار تم نے میرے لیے کیا کام سر انجام دیا تھا۔ شوہر کی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، بیوی کا فرض کیوں ہوتا ہے؟ کیا بیوی ان کاموں کے علاوہ اور کچھ نہ کرے؟ میری بات سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو کر گھر سے باہر چلا گیا۔ بعد میں نے سوچا کہ اس کی بات صحیح تھی۔ چچی کے آنے سے پہلے میں شوہر کے سارے کام خود کرتی تھی، لیکن اب میں بہت سست ہو گئی تھی۔ میں نے پورا گھر چچی کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ میرے شوہر کو وقت دیتی، ان کی عزت کرتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی، اور میں بس سوئی رہتی۔
مجھے ہر وقت نیند آتی تھی، نہ دن کا پتہ چلتا تھا اور نہ ہی رات کا۔ چچی کی روٹین عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ روز دلہن بن کر تیار ہوتی تھی، نئی ساڑیاں پہنتی تھی، جب کوئی مہمان آتا تو فوراً سفید ساڑی پہن لیتی، لیکن جب گھر خالی ہوتا تو سرخ رنگوں کی ساڑیاں پہن کر خوب تیار ہوتی اور اکثر رات کو زیادہ تیار ہوتی تھی۔ میں حیران تھی کہ چچی ہمیشہ رات کو کیوں تیار ہوتی تھی، جبکہ رات کو تو عام طور پر لوگ دن بھر کی تھکن کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن وہ ہر رات دلہن کی طرح تیار ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر بھی آج کل راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا تھا، اور جب میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کام کا بہانہ بنا کر مجھ سے دور دور رہتا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ میں نے اس سے بچہ پیدا کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس نے دوبارہ اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ پہلے وہ اکثر یہی بات کرتا تھا اور میں منع کر دیتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی کوئی فلم دیکھ رہی تھی، جس میں ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ جب گھر خود پرائی عورت کے حوالے کر دیا جائے تو شکایت کیسی۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے سوچا کہ واقعی میں نے بھی اپنا گھر چچی کے حوالے کر دیا تھا۔ گھر میں ہر چیز کا پتہ بھی چچی کو ہی ہوتا تھا، لیکن مجھے نہیں۔ وہ کھانا بناتی تھی، گھر سنبھالتی تھی، اور اب تو میرے شوہر نے بھی گھر کے اخراجات بھی اس کے سپرد کر دیے تھے۔ جب میں نے اعتراض کیا تو شوہر نے کہا وہی سامان لے آئے گی اور حساب کتاب بھی رکھے گی، اگر کچھ غلط ہوا تو اس سے ہی سوال کیا جائے گا۔ اس وقت میں خاموش ہو گئی، لیکن بعد میں سوچنے لگی کہ میرے لیے اس گھر میں کیا بچا ہے۔ مجھے یہ جاننے کی سخت ضرورت تھی کہ چچی رات کو دلہن کی طرح کیوں تیار ہوتی تھی اور اس کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں کیوں آتی تھی۔ لیکن اس کے کمرے میں جھانکنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کھڑکی اندر سے بند ہوتی تھی اور دروازہ بھی لاک ہوتا تھا۔ جب کوئی اس حد تک محتاط ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا ویسا کر رہا ہوتا ہے جو چھپانا چاہتا ہے۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں کسی طرح اس کے کمرے میں پہلے سے ہی چھپ جاؤں، تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ چچی کے کمرے کے اندر ہی ہو رہا تھا۔ 3 4 دن سے چچی نے تیار ہونا چھوڑ دیا تھا، اور میرے شوہر نے بھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رات کو گھر سے باہر رہیں گے، لیکن ایک دن اچانک اس کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ وہ آج رات باہر گزارے گا۔ میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بھی سوچا کہ اپنی امی کے گھر چلی جاؤں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بور ہو جاتی ہوگی۔ میں نے جواب دیا ہاں، لیکن جب تم واپس آؤ گے تو ہمیں ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون سی بات، بس کہنے لگا میں دفتر سے سیدھا دوسرے شہر جاؤں گا اور کل صبح 10 بجے تک واپس آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ چچی آج پھر تیار ہونا شروع ہو گئی تھی، حالانکہ پچھلے 3 4 دنوں سے وہ بالکل سادہ پھر رہی تھی۔ یہ بات میرے دماغ میں کھٹکنے لگی کہ جیسے ہی میرے شوہر نے کہا کہ وہ رات کو گھر سے باہر ہوں گے، چچی نے کیوں تیار ہونا شروع کر دیا۔ میں نے چچی سے کہا یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ بولی جو میرا اپنا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا چچی آپ کو چچا کی یاد نہیں آتی؟ انہوں نے تو آپ کو بہت پیار سے رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں بہت خوش رکھا تھا، وہ دیکھنے میں بوڑھے تھے لیکن اندر سے بالکل جوان تھے۔ انہوں نے مجھے واقعی بہت خوش رکھا تھا۔ ان کے ساتھ میں خود کو حور سمجھتی تھی، مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے اب بھی پاگلوں کی طرح تیار ہو جاتی ہوں، میں حور تھوڑی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ آنسو صرف دکھاوے کے ہیں۔ چچی ہمیشہ ایسے ہی موقعوں پر رونے لگتی تھی۔ میں نے سوچا میرے چچا نے اسے خوش رکھنے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہوگا، ورنہ ایک جوان عورت بوڑھے آدمی کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ چچی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میں واش روم جا رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں باہر سے دروازہ بند کر کے جا رہی ہوں۔ ویسے تو ارحم کے پاس چابی ہوتی ہے، لیکن آج وہ نہیں آ رہا، اور اگر آپ کو جانا ہوگا تو دوسرے دروازے سے چلی جانا، مجھے امی کی طرف جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ بولی ہاں ٹھیک ہے، مجھے نہانے میں وقت لگے گا، تم چلی جاؤ، اگر واپس آنا ہوا تو آ جانا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں تیار ہو کر کھانا کھا کر سو جاؤں گی، اکیلی ہوں اور کیا کروں گی۔ میں نے کہا ہاں، ویسے میرا دل تو نہیں کر رہا جانے کا۔ تو چچی فوراً بولی نہیں، تمہیں جانا چاہیے، تمہاری امی کو بھی تمہاری یاد آتی ہوگی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے اور میں سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی، پرس اٹھایا اور کچھ چیزیں چیک کرنے لگی تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں واقعی گھر سے جا رہی ہوں۔ چچی یہ دیکھ کر نہانے کے لیے باتھ روم چلی گئی اور میں فوراً اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لی
जहाँ मैं छुप सकती थी और किसी को खबर भी ना हो कि मैं अंदर हूँ। चच्ची को यकीन था कि मैं अपनी अम्मी के घर जा चुकी हूँ और मेरा शोहर भी यही समझ रहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं कमरे के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन ये आसान नहीं था। गर्मी और तनाव की वजह से मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन आज मैं हर हाल में सच्चाई जानना चाहती थी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। अगर मेरा शोहर इस आजमाइश में कामयाब हो जाता तो मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत होती, लेकिन अगर वो मुझे धोखा दे रहा था तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। मुझे यकीन था कि चच्ची के कमरे में कोई मर्द ज़रूर आएगा, लेकिन वो कौन हो सकता था? शायद मोहल्ले का कोई आदमी, और मैं बिला वजह अपने शोहर पर शक कर रही थी। थोड़ी देर बाद चच्ची कमरे में आई और ऐसे तैयार होने लगी जैसे दुल्हन अपने शोहर के लिए तैयार होती है। वो बेहद खुश लग रही थी और गीत गुनगुना रही थी, जैसे आज उसकी ज़िंदगी की सबसे ख़ास रात थी। मुझे याद आया कि मैंने किस दिन अपने घर में इसे जगह दी थी, और इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जब वो तैयार हो चुकी तो बैठकर किसी से फ़ोन पर बातें करने लगी। मुझे हैरत हुई कि उसके पास इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया, क्योंकि मैं खुद एक साल से अपने शोहर से फ़ोन लेने की बात कर रही थी, लेकिन वो हर बार कहता कि पैसे नहीं हैं, अगले महीने देखते हैं। चच्ची ने फ़ोन पर कहा, दरवाज़ा बाहर से बंद है, लेकिन तुम्हारे पास चाबी है, तुम खुद ही आ जाना। मेरे दिल में कई सवालात उठने लगे। कौन था जिसके पास चाबी थी, और ये सब कब से चल रहा था? मैं दुआ कर रही थी कि खुदा मुझे इस आजमाइश से बचाए, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ, और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी जगह पर रोने लगी, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकाल सकती थी। चच्ची ने कहा, वो चुड़ैल तो अपनी अम्मी के घर चली गई है। अच्छा हुआ, आज हमें किसी का डर नहीं है। फिर वो दोनों हंसने लगे और मेरी चच्ची ने कहा कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, और मेरे शोहर ने कहा कि तलाक देना आसान नहीं है, बात बहुत आगे तक जाएगी, इसी तरह रहने दो। उसके खाने में नींद की दवा मिलाती रहो ताकि वो सोई रहे और हम आराम से अपना वक्त गुजारते रहें। ये सुनकर मुझे सब समझ आ गया कि क्यों मुझे अक्सर इतनी ज़्यादा नींद आती थी। चच्ची मेरे खाने में नींद की दवा मिलाती थी ताकि मैं बेखबर सो जाऊं, और ये दोनों अपनी मर्जियां करते फिरे। और ये इतनी खतरनाक औरत थी कि मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही शोहर के साथ रातें गुजार रही थी, और मैं अपने ही घर में सोई पड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था। मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरत थी, और मुझे अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था। फिर मेरा शोहर यही कहकर निकल गया कि मैं सुबह आऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी बीवी से कहा था कि मैं आज रात 12 बजे नहीं आ सकता, कहीं वो वापस ना आ जाए। तो वो कहने लगी, नहीं, वो वापस नहीं आएगी, आप मुझे छोड़कर ना जाओ। मेरे शोहर ने कहा कि तुम इस बात को समझो, हमें बहुत एहतियात करनी है, ये कोई आम बात नहीं है। मेरी चच्ची जब बाहर गई तो मैं कमरे से निकलकर अपनी अम्मी के घर चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि तुम्हारी आंखें बंद थी, तुमने खुद ही अपना घर उस औरत के हवाले कर दिया है। मैंने कहा, इस औरत को मेरे घर से निकालो। मैंने अगले दिन सारे खानदान वालों को बुलाया और क़यामत खड़ी कर दी। मैंने सब कुछ बता दिया और कहा कि ये सब कुछ हो रहा है और अब आप लोग इंसाफ करें। मेरे शोहर को बुलाया गया और मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरा शोहर उसके साथ ना रहना चाहता हो तो फिर मैं दरमियान से निकल जाऊंगी। मुझे अपने शोहर पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर उसने सब के सामने आकर ये कह दिया कि ये औरत ही मुझे भटका रही थी, इसलिए मैं भटक गया। मैंने दिल में सोचा कि अगर सिक्का अपना खोटा हो तो बंदा क्या कर सकता है। मैंने अपने शोहर को मुआफ़ कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी कोई फिल्म नहीं थी कि मैं अचानक से कोई बड़ा फैसला कर लेती। बहुत सोचो विचार के बाद बिल आखिर मुआफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी होती है। अगले साल खुदा ने हमें एक बेटी से नवाज दिया। उसके बाद मेरे शोहर ने कभी भी चच्ची का नाम नहीं लिया और मेरे साथ पूरी ईमानदारी से रहने लगा। लेकिन जब मेरे दिल में पुरानी बातें आती हैं तो बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने शोहर से झगड़ा करने लगती हूँ और वो मुआफ़ी मांगने लगता है। अगर ज़्यादा झगड़ा करूँ तो वो गमगीन लहजे में कहता है, गलती हो गई थी मुझसे, प्लीज़ माफ़ कर दो मेरी प्यारी बीवी, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे अपने शोहर पर भरोसा नहीं रहा था, इसीलिए मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। जहाँ जाता है 100 दफ़ा सवाल करती हूँ कि कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ, वीडियो कॉल करो, किस जगह बैठे हो। वो भी परेशान होता है, लेकिन ये नौबत भी तो उसी की वजह से आई।
اس بے یقینی نے تو جیسے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ دوستو، اس حوالے سے اب آپ لوگ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے بتائیں کہ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط۔